जय जगन्नाथ पिलाने साहित्यान चैनल समस्त स्वागत। ओडिया भाषार उद्भव और विकास क्रम आउ गोटे क्लास पूर्व क्लास आम पाली भाषा सहित ओडिया भाषार संपर्क पढ़ी। बर्तमान प्राकृत भाषा सहित ओडिया भाषार संपर्क आलोचना करवा। प्राकृत भाषा हूँ मध्य भारतीय आर्य भाषार द्वितीय स्तर। प्रथम संस्कृत सहित गला, संस्कृत पर आसला जो मध्य भारतीय आर्य भाषा से आसला पाली, पाली पर पुणी तार रूप परिवर्तन तापर आसला प्राकृत भाषा को। ये प्राकृत भाषा और उद्भव समय को ख्रीष्टीय प्रथम शताब्दी भावरे ग्रहण करा जायछि एवं यार व्याप्त ख्रीष्टीय प्रथम शताब्दी रु पंचम शताब्दी पर्यंत गवेषक माने स्थिर कर। ए भाषार सृष्टि संबंध में अनेक मत देखा मिले। कहीं विद्वान मत व्यक्त करती जे प्राकृत भाषा सृष्टि होती संस्कृत भाषार। आ किछि मत दियंती जे संस्कृत प्राकृत ही सृष्टि लाभ करछि। प्राकृत भाषार संस्कृतर सृष्टि संपर्क में अनेक मत देखा मिले। संस्कृत आलंकारिक माने गवेषक माने नाना प्रकार मत देइछन्ति। प्राकृतं प्राकृतं ज्ञेयं प्राकृत्या स्वभावेन सिद्धिमत प्राकृतम प्राकृत जनानां भाषा प्राकृतम एभली अनेक मत आसे। रुद्रटंकर काव्यालंकार टीका कला बेले नमी साधु एक दीर्घ श्लोक बुझाई व्याकरण द्वारा संशोधित हो नथिबा सकल जगत जनतार सहजात वचन व्यापार होछि प्रकृति एवं ताहाकु कहा जाउछि प्राकृत। नमी साधु ये गोटे नाम आम देखा पाइले लाने से तुम मैंने देखा से कौन मन रख जे कौ अलंकार कौ काव्यालंकार को से टीका करथिले से टीकार बुझाई प्राकृत शब्दर अर्थ। तापर देखिए रघुवंश काव्य कालिदास प्रकृति को जनसाधारण अर्थरे व्यवहार करी संस्कृत को संस्कार पुटम प्राकृतं सूक्ष्मग्राह्यम बोली मध्य वर्णना कर। संस्कृत आम जानी संस्कृत भाषाटे हूँ गोटे उच्च गोष्ठीर संस्कार प्राप्त भाषा। तेणु ता पूर्वर अणसंस्कृत भाषा रही बोली आम निश्चित भाव ग्रहण करवा। कारण आर्य भाषा पूर्वर जो मैंने आर्य मान पूर्व जो मैंने बसवास करते से जो भाषा पुणी कथा होते भाव विनिमय करते तेणु तो गोटे निश्चित भाषा थिला। तेणु जो अणसंस्कृत भाषा से पूर्वर थिला ताकू संस्कार करने द्वारा संस्कृत भाषा सृष्टि होइछि बोली मध्य किछि मत व्यक्त करती। जेमती कि हेमचंद्र कहिचंदी प्रकृति ही संस्कृतम तत आगतं तत्र भवं वा प्रकृतम। मार्कंडेय राजशेखर सिंहदेव नरसिंह भी समस्ते कहती जे प्रकृति होछि संस्कृत तहिरु जात होइथिबारु भाषार नाम होइछि प्राकृत। तेणु संस्कृतर जो उच्च गोष्ठीर भाषा रूपे व्यवहृत होता जो संस्कृत उच्च गोष्ठीर भाषा भाव में व्यवहार होता से साधारण गोष्ठी प्राकृत भाषा व्यवहार करते। कारण प्राकृत गोष्ठी जो साधारण व्यक्ति थे से संस्कृत भाषा को सहज बुझीपार नथिले तेणु से व्यवहार करते प्राकृत भाषा। जो भाषा प्रकृति सृष्टि अर्थात स्वभावतः स्पष्ट और जहाँ लोक मैंने शिक्षा बिना अनायास बुझीपारती ताहाकु कहा जाए प्राकृत भाषा। भाषा तत्वविद मानकर यहाँ हूँ मत से जहाँ ना कहीं जो भाषा जो थ्रु सृष्टि लभिले भी एक आम अस्वीकार करें कि भाषार दुईटा स्तर थिला। निश्चित दुईटा स्तर थिला। गोटे है संस्कृत और अन्यटी है प्राकृत। संस्कृत प्राकृत भाषा रे अधिकांश शब्द आम देखे सामान रही। तेणु संस्कृत भाषा स्थिर और परिवर्तनीय ताकू कहीं परिवर्तन करें किंतु प्राकृत भाषा जितेबाला कथित लिखित रूप को आसला से साहित्यिक स्तर को आसला से शह शह वर्ष बीती जाता। यही भाषा को मध्य भारतीय आर्य भाषा रूपे ग्रहण करागला। ता मूल कथित प्राकृत भाषा नुहे। ख्रीष्टपूर्व 100 रु ख्रीष्टाब्द 500 मध्य
लिखित रूप धारण करथिबा प्राकृत भाषा को विचार को नेले आम जापर जे प्राकृत भाषा हूँ संस्कृत भाषार परवर्ती भाषा। लिखित रूपटा किंतु मौखिक रूपटा पूर्ववर्ती बोली गवेषक मान मत दियंती। तेरे विकास क्षेत्र में भिन्न भिन्न रूप धारण कर भौगोलिक कारण यह विभिन्न स्थान में प्रसारित होती। आंचलिक स्तर में यह प्राकृत भाषा भिन्न भिन्न भाव में व्यवहृत होती। जो स्थान में व्यवहृत होती से स्थान अनुसार से नाम धारण करमितिक प्राकृत भाषा को 5 भाग में व्यक्त कराई। महाराष्ट्री, सौरसेनी, मागधी, पैशाची, अर्धमागधी। पूर्वी और पश्चिमी मागधी भाव में मागधी भाषाटी 2 भाग में व्यक्त होती। तेणु कहुए जो मैंने मगध अंचल बसवास करते सेमानक भाषा थिला मागधी प्राकृत अर्थात प्राकृत भाषा से व्यवहार करते आ मगधरे बसवास करते तेणु तक मागधी प्राकृत बोली कहगला। तेज जो पूर्वी मागधी मागधीर पूर्वांचल जो भाषा थिला पूर्वी मागधी से जो अपभ्रंश भाषा थिला से ओडिया भाषार सृष्टि बोली मत प्रकाश पाए। तेणु ओडिया भाषा और प्राकृत भाषार संपर्क रही बोली ये प्रमाणित होछि। तेणु संस्कृत भाषा रे जो ध्वनि व्यवहृत हुए ता प्राकृत भाषा परिवर्तित हो जाइए। उभय प्राकृत और ओडिया रे संस्कृत शब्दर स्वर लोप होता है। प्राकृत एवं ओडिया रे मध्य देखा मिली संस्कृत शब्दर जो वर्ण गुड़िक रही से वर्ण गुड़िकर आगम एवं लोप देखा मिली विशेषतः लोप देखा मिली। स्वरागम, स्वर विपर्जय, अर्धस्वर ये सबू ध्वनि जो स्वर ध्वनि परिणत होती बेले बेले ता अल्प प्राण व्यंजन हो जाइए कौटी व्यंजन लोप होती। प्राकृत ओडिया उभय रे व्यंजन आगम होती। सघोषी भवन, अघोषी भवन आदि विभिन्न प्रक्रिया रे प्राकृत भाषा ओडिया भाषा सहित संपर्क स्थापन कर कारण कहुच्छी जे यही जो स्वरागम, स्वर विपर्जय, सघोषी भवन, अघोषी भवन यही सबू विषय को अनुध्यान करी गवेषक मान मत दियंती जे प्राकृत भाषा सहित ओडिया भाषार स्पष्ट संपर्क अछि। ओडिया जो कृदंत, जो तद्धित और विभक्ति प्रत्यय ये जो सब जिनस व्यवहार है ओडिया भाषा रे ताहा सबू प्राकृत भाषार प्रभाव रे प्रभावित बोली मध्य मत व्यक्त हुए। केतेक प्रत्यय प्राकृत बाट दे संस्कृत रु आसीथिबा बेले केतेक अविकल भाव में प्राकृत भाषारू आसीथिबा देखा जाए। तेणु जदि आम ध्वनि तत्व एवं रूप तत्व ए दृष्टि जदि आम आलोचना करिबा ताहले एथरु अनुमान करि परिबा एवं जानि परिबा जे किभଳି भाबरे प्राकृत सहित ओडिया भाषार संपर्क रहिछि। तेबे ध्वनि तत्व दृष्टि ओडिया भाषा रे प्राकृत भाषार प्रभाव देखा गले पिला माने ए पृष्ठारे पूरा स्वर वर्णर कौन परिवर्तन ओडिया भाषा रे घटिछि, मूल संस्कृत भाषा कौन थिला, तापर प्राकृत भाषा रे ताकू केमिति उच्चारण करा जाउथला बा तार केमिति रूप थिला, ओडिया रे तार रूप केमिति हेछि यार उदाहरण पूरा अ ठारू ऐ पर्यंत एथिरे दे दिया हेछि। आ सबुडा के देखिबो किभଳି भाबरे रूप रे तार बेसी किछि परिवर्तन आसीनी। देख अंशु अच्छी संस्कृत रे प्राकृत रे अंशु ओडिया रे अंशु से कच्छप प्राकृत रे कचिम ओडिया रे कइंछ सेमती कैलास प्राकृत रे कैलास ओडिया रे मध्य कैलास। जस्ट एति उदाहरण हूँ तुम मान रखिली तो मैंने एथुरु आपको देखीदेले तो जापर संस्कृत शब्दर रूप आउ प्राकृत शब्दर रूप ओडिया शब्दर रूप एथिरे आम अनुमान करवा कौन परिवर्तन आसी कहीं आम प्राकृत भाषा सहित ओडिया भाषार संपर्क रही बोली कहवा ताहा एथिरु सिद्ध होउछि। तापर देखिबा एथिरे देछि जे जो स्वर लोप, स्वरागम, स्वर विपर्जय, स्वर समीभवन, स्वर विषमीभवन, अर्धस्वर, व्यंजन लोप आउ संयुक्त व्यंजन, अंत्यवर्जन लोप, व्यंजनागम, व्यंजन विषमीभवन, अघोषी भवन, महाप्राण भवन, अल्प प्राण भवन ये जो
ସବୁ ରହିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକରେ। ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଫଳରେ ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ତାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଏଠି ରହିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଧର ସ୍ୱର ଲୋପ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲୋପ ହେଇଛି। ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଅଛି, ଏଥିରେ ଶୁଭୁଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ଭିତର ହେଇଛି। ନୂଆ ସ୍ୱର କେମିତି ସ୍ୱର ଆସିଛି କେମିତି ନୂଆ ତ୍ରସ୍ତ ଅଛି, ଅତରଚ୍ଛ ହେଇଛି, ମାନେ ଆସିଛି ମିଶିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋପ, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋପ, ଆଉ କେଉଁଠି ମହାପ୍ରାଣୀ ଭବନ ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଅଘୋଷୀ ଭବନ ହେଇଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଶବ୍ଦର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଆଉ ଏ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାକୃତରେ ତାର ରୂପ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ତାର ରୂପ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମାନ, କେଉଁଠି କେମିତି ଅଳ୍ପ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଧ୍ୱନି ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ରୂପ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ରୂପ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେମିତି ହେଇଛି ତାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, କୃଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଉ ରହିଲା ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। କୃଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ସଂସ୍କୃତରୁ ନ ଆସି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପ୍ରାକୃତରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇକି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ କୃଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି କହୁଛେ। ଯେମିତିକି ଆଣି, ଅଣିଆ, ଯେଉଁ ଆଳ, ଆଳି, ଇଆ, ଉଣା, ଉଣି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଏବଂ ତାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୃଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ। ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ଅନଟ, ଯେଉଁଟା ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛେ। ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ଅନଟ। ପ୍ରାକୃତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟଟା ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଅଣ ହିସାବରେ, ଓଡ଼ିଆରେ ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟୟଟା ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଅଣ, ଅଣା, ଅଣି, ଏଣି, ଏଣି, ଇଣି। ସେମିତି ତଟା ହେଉଛି ଆମର ଇତ, ଇଦ, ଇଲ, ଇଲା, ଇଲା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ମାନେ ତାର ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଇଟା, ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଇଟା, ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସମାନ ପୁରା ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ଇଏ ହେଲା କୃଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତାପରେ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ନା କୃଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସଂସ୍କୃତରୁ ନ ଆସି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପ୍ରାକୃତରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆସିକିରି ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି, ସେଟା ହେଲା କୃଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। କିନ୍ତୁ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ସିଧାସଳଖ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରତ୍ୟୟଟାକୁ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ତୁମେ ଦେଖିଦେବ ଯେ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ସଂସ୍କୃତରେ ପ୍ରାକୃତରେ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଧର କୂଳ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ବା କୁଜ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଏଥିରେ ଲାଗିଲା ଏଟା ହେଲା କୁଜା। ଆଣ ଲାଗିଲେ ହେଲା ମୁହଁ ଯୁକ୍ତକ ଆଣ, ମୁହାଣ। ଆମି ଲାଗିଲେ ପାଗଳ ଯୁକ୍ତକ ଆମି, ପାଗଳାମି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ମାନେ ସିଧାସଳଖ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ତାରି ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିକୃତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା ଅଣ, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା ଆଣି। ଓଡ଼ିଆ ପଦରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଆଣ୍ଠୁ ଆଣି। ତାକୁ କ'ଣ ବିକୃତ କରିକି କରାହେଇଛି। ସେମିତି ଚୈତାଳି, ଚୈତାଳି, କଣ୍ଟାଳିଆ, କଣ୍ଟାଳିଆ, ଅନ୍ଧାର ହୁଆ, ଅନ୍ଧାରୁଆ। ଏଇଭଳି ବିକୃତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟୟର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। ବିଭକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହେଇଛି ନା ବିଭକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମର ଯେତିକି ଯେଉଁ 7ଟି ବିଭକ୍ତି ଆମର ରହିଛି। ପ୍ରାକୃତର ବିଭକ୍ତି ଓ ସଂସ୍କୃତରେ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା ପ୍ରାକୃତରେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ ସେଇଟା ହେଇଯାଇଛି ଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କଇ, କେ, ସଂସ୍କୃତରେ ହେଉଛି କୃତେ, ଓଡ଼ିଆରେ ହେଇଛି କୁ, କି, କଇ, କେ। ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରାକୃତରେ ହେଇଛି ଏ, ସଂସ୍କୃତରେ ହେଉଛି ଏନ,
ଓଡ଼ିଆ ବିଭକ୍ତି ହେଉଛି ଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ 7ଟି ଯାକ ରହିଲା ଆମର ବିଭକ୍ତି, ସେଇ ବିଭକ୍ତିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରାକୃତର, ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯେ 7ଟା ଯାକ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମ୍ପର୍କର ବାସ୍ତବତା ଆମେ ରୂପତତ୍ତ୍ୱ, ଧ୍ୱନିତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଦେ ଭାଗବତ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଦ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ରଚନା ହେଇଛି କିଛି, ଆଉ ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର, ରୂପର, ଧ୍ୱନିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ବି କେତେକ ଜାଗାରେ ତା'ର ରୂପ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଯାହା ବ୍ୟାକରଣ ଜିନିଷ ଥିଲା ତାହାର ସମ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ସମ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ତେଣୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାହିତ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ, କାରଣ ସେହି ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ପାଠକ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଦୃତ। ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ମାର୍ଜିତ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଯଦି ସେହି ଭାଷାରେ ରଚିତ ହେଲା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଧ୍ୱନିତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ରୂପତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ପ୍ରାକୃତ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲେ ହେଁ କେତେକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରାକୃତ ମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଗବେଷକମାନେ ଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତଗତ ହେଇନି ସେହି ପ୍ରାକୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ। ସେଥିରୁ କିଛି ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନେଇପାରିବା, ଯେମିତି ଅଗାରିଆ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତ ଶବ୍ଦଟା, ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି ଅଗାଡ଼ି, ସଂସ୍କୃତରେ ହେଉଛି ଅକାର୍ଯ୍ୟ। ଅପା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତରେ ହେଲା ଅପା, ପରେ ହଳନ୍ତ ପା, ସଂସ୍କୃତରେ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି ଅପା। ସେମିତି ନିଉଡ଼, ନିଉଡ଼ ହେଲା ନିଉଡ଼ିବା, ସଂସ୍କୃତରେ ହେଲା ନିପାତ, ଓଡ଼ିଆରେ ହେଲା ନିଉଡ଼ିବା। ତେଣୁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ଏଠି ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ୟାର ମୂଳ ପ୍ରାକୃତର ମୂଳ ରୂପଟା ଏଠି ଦେଖିଲେ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର କୌଣସି ମୂଳ ଜିନିଷଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଇନାହିଁ। ତଥାପି ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିଲେ ବା ଆମର ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଧ୍ୱନି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ରୂପତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତେଣୁ ଆଜିକା ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟା ଏତିକିରେ ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଅଧିକା ସେୟାର କର। ଯେଉଁଠି ଭାଷା ଜନିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି, ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବ, ମୁଁ ତା'ର ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।